बैक। बुलेटिन के आगाज में अब आपको बताएं, पाक फौज ने कौम से किया वादा पूरा कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की पाक फिजाइया और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि हमने 26 भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया। इन तनसीबात से पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया जाता था। ये तनसीबात पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग देने में इस्तेमाल होती थी। 2 मकामात पर S-400 बैटरी सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। कोई भारतीय पायलट हमारी हिरासत में नहीं। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, हमारे नाज़रीन को सुनवाते हैं। हम पाकिस्तान के मुतहर्रिक और बहादुर मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने भारत के प्रोपेगेंडा और जंगी जुनून के खिलाफ बुनियानो मरसूस यानी एक आनी दीवार की तरह खड़े हुए। हम बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों की क़यादत के भी ममनून हैं, जिन्होंने सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर वतन के दिफा में मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का बेहतरीन मुजाहरा किया। मुसल्लह अफवाज बिलखसूस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की कायदाना सलाहियतों और जुर्रतमंदाना फ़ैसलों की भी कदरदान हैं, जिन्होंने मुल्क को इस नाज़ुक मोड़ पर दुरुस्त सिमत में रहनुमाई फराहम की। ख़वातीन व हज़रात, अब मैं आपको ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तफसीलात से आगाह करूँगा। पाकिस्तान का जवाब एक निसाबी नमूना था, जिसमें तीनों अफवाज की मुकम्मल हम आहंगी के साथ हकीकी वक्त पर सूरत हाल की आगाही, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मुकम्मल सलाहियत बरोए कार लाई गई। ज़मीन, फ़ज़ा, समुंदर और साइबर स्पेस में मुकम्मल हम आहंगी से अहम अहदाफ को तबाह किया गया। पाकिस्तान फ़ौज के F-1 और F-2 दूर मार करने वाले मिसाइल, पाक फ़ज़ाइया के जदीद प्रिसाइस मिनिशन, तवील फासले तक मार करने वाले लोटरिंग एमिनिशन और जदीद प्रिसाइस अटरली के ज़रिए भारत के 26 अहम फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। निशाना बनाने वाले फ़ज़ाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट शामिल थे। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए, उनको तबाह किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फ़ज़ाइया ने बूज और आदमपुर में निशाना बनाया। उड़ी में फील्ड सप्लाई डेपो और पुंछ में रडार स्टेशन जैसे लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। KG टॉप और नौशहरा में मौजूद 10 ब्रिगेड और 80 ब्रिगेड की कमांड तनसीबात को भी तबाह किया गया कि पाकिस्तानी अफवाज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं, जिनका कुछ का इस्तेमाल इस तनाज़े में महदूद सतह पर किया गया और कई सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी गई। हम ये भी वाज़ा करना चाहते हैं कि जब मशरकी सरहद पर अफवाज पाकिस्तान दिफा में मसरूफ़ थीं, तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में गैर मामूली इजाफ़ा हुआ, जो इस बात का दोबारा एक नाकाबिले तरदीद सबूत है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए फ़रोग़ दे रहा। पाक भारत सीज़ फायर पर गवर्नर सिंध का 13 मई को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कामरान खान टिसोरी का कहना था कि पाक फ़िज़ाइया के जवानों ने भारत के गरूर को मलिया-मेट कर दिया। सुजीले जवानों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। गवर्नर हाउस सिंध में माओ के आलमी दिन के हवाले से तकरीब। कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में बुजुर्ग खवातीन के हमरा केक काटा। कामरान खान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध का कहना था कि जनरल आसिम मुनीर एक फातेह सिपह सलार हैं। आर्मी चीफ को पाकिस्तानी अर्तुगल का खिताब दे रहा हूँ। मैं अपने सिपह सलार जनरल हाफिज आसिम मुनीर को
ایک فاتح سپہ سالار اور پاکستانی ارطغرل کا نام دے رہا ہوں، جنہوں نے قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے ایسے فیصلے کیے جو بروقت تھے، سفارتی محاذ پر اور ان کے عین مطابق، اور خاص طور پہ قرآن و سنت کے عین مطابق تھے۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ بھارتی میڈیا گمراہ کن پروپیگنڈا کرتا رہا، انٹرنیشنل میڈیا نے صحیح رپورٹنگ کی، تمام میڈیا نے دکھایا کہ پاکستان نے انڈیا کے طیارے گرائے۔ چاہے بھارتی میڈیا جو چاہے جھوٹ بولتا رہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے صحیح رپورٹنگ کی ہے۔ تمام انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا کہ پاکستان نے بھارتی طیارے گرائے۔ کامران خان ٹیسوری نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان کی اعلیٰ کارکردگی نے سب کے منہ بند کر دیے ہیں۔ کیمرامین جانشیر بلوچ کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ بھارت کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان سے الجھنا مہنگا پڑ گیا۔ سابق کرکٹر شاہد آفریدی کہتے ہیں بھارت کا میڈیا 50% بالی ووڈ اور 50% کارٹون نیٹ ورک پر ہے۔ ممتاز شگری کی رپورٹ دیکھیں۔ بوم بوم آفریدی کا جارحانہ انداز، بھارتی فورسز اور چینلز پر چن چن کے وار۔ لالا شاہد آفریدی روایتی حریف بھارت پر خوب گرجے خوب برسے۔ ساحل سمندر پر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی ریلی میں شرکت کی۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ پاکستان سے ٹکرانا بھارت کو مہنگا پڑ گیا، مودی کا میڈیا گمراہ کن خبریں چلاتا رہا۔ شاہد آفریدی نے کہا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، بھارت کا میڈیا 50% کارٹون نیٹ ورک ہے۔ ہماری افواج نے کہا تھا کہ ہم جب کریں گے تو دنیا دیکھے گی، اور دنیا نے دیکھا ہے، سب کو دکھایا، دن کی روشنی میں دکھایا ہے، تو ہمیں کمزور نہ سمجھے۔ بھارت جو ہے اس کی کیلکولیشن غلط ہو گئی، اس کو ہماری سکلز اور ہماری ٹیکنالوجی جو ہماری آرم فورسز کے پاس ہے اس کا اندازہ نہیں تھا، اب میرے خیال میں بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے۔ شاہد آفریدی نے مزید کہا بغیر ثبوت کے پہلگام واقعے کا الزام ہم پر لگایا گیا۔ بھارت ہر میدان سے بھاگ جاتا ہے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا کھیل کا میدان۔ شاہد خان آفریدی کے ہمراہ سندھ اسپورٹس ایسوسی ایشن کے رکن بھی موجود تھے، انہوں نے بھی پاک فوج کو عظیم کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرامین نوید الرحمان کے ساتھ ممتاز شگری، سٹی 21۔ بھارت کی جنگی شکست کی خوشی میں یوم تشکر منایا گیا۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی جگہ جگہ ریلیاں نکالی گئی۔ شرکاء کی جانب سے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی۔ اکثر شاہد کی رپورٹ دیکھیں۔ پاک بھارت جنگ کے بادل چھٹنے لگے، شکست خوردہ بھارت کو سبکی کا سامنا، عوام پاکستان کا بہادر جوانوں کو خراج تحسین، آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی، شہری خوش، یوم تشکر منانے کے لیے کراچی میں جگہ جگہ ریلیاں نکالی گئیں۔ کراچی پریس کلب پر افواج پاکستان کی کامیابی پر شہریوں کا اظہار تشکر، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ نون لیگ پختون پنجاب اتحاد کے کارکن سمیت شہریوں کی بڑی تعداد کراچی پریس کلب کے باہر جمع ہوئی، جہاں سب نے یک زبان ہو کر مسلح افواج کو سلام پیش کیا۔ پاکستانی عوام متحد ہے، انہوں نے کہا عوام اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ ہمیں اپنے فوج کے اوپر فخر ہے، فوج نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی طاقت پہ دنیا کے ایک یہودی، ایک نفر ہمارے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ پاکستان کی آرمی نے 10 مئی کو جو رول ادا کیا، اس نے مجبور کیا بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر، ورنہ اس سے پہلے وہ کسی خواب میں تھے کہ شاید ہم پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے۔ اللہ پاک نے ہماری حکومت کو، مسلح افواج کو اور پاکستانی قوم کا سر جو تھا فخر سے بلند کر دیا۔ لانڈی، کورنگی، ہب ریور روڈ، بھینس کالونی، ملیر اور دیگر علاقوں میں بھی پاک افواج سے اظہار یکجہتی اور یوم تشکر کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئی۔ کیمرامین منان کے ساتھ اکثر شاہد، ٹی 21۔ پاک افواج کی قابل فخر کامیابی پر مومن آباد ٹاؤن کی جانب سے اظہار تشکر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے پاک افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں۔
भारत का गुरूर मलिया मैट बहादुर सपूतों ने मट्टी का हक अदा कर दिखाया। जंगी महाज पर भारत को धूल चटा दी। वतन के जांबाजों कौम का सलाम। मोमिनाबाद टाउन में यौम तशक्कुर रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के नारे लगाए गए। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान का कहना था कि पाक अफवाज ने चंद घंटों में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत को मुंहतोड़ जवाब हमारी फौज ने दिया है, और जो उसने दहशतगर्दी की रात की तारीखी में जो उन्होंने 6 और 7 जुलाई के मतलब उन्होंने मई में जो उन्होंने हमला किया मासूम शहरियों पे, तो उसका हमारी फौज ने भरपूर जवाब दिया। और पूरी दुनिया ने उनकी दहशतगर्दी देख ली है मोदी की, जो उसने ज़्यादती की और जो मुसलमानों पर वैशान उन्होंने बमबारी की, उसका हमारी फौज ने भरपूर तरीके से जवाब दिया और इस तरह इंशाल्लाह देते रहेंगे जवाब। असद अमान का कहना था कि पाक अफवाज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सिद्दीक अकबर का कहना था कि हालिया कार्रवाई के बाद भारत हमला करने से पहले 1000 मर्तबा सोचेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने साबित किया कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। हम मासूम और निहत्थे शहरियों को निशाना नहीं बनाते, बल्कि जब हमारे शाहीन फजा में उड़ते हैं तो फिर उन जगहों को निशाना बनाते हैं जहां उनको असला डिपो भी निशाना बनते हैं, उनकी तनसीबात भी निशाना बनते हैं। बुज़दिल दुश्मन आए थे, हमें मिटाने की इनकी सोच थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके तैयारियों के साथ इनके एयरबेस भी तबाह कर दिए और इंशाअल्लाह ताला सालिसी के लिए अमेरिका तक गए। हमारे उनके पास गए, उनसे कहा, भीख मांगी कि इनको कहें कि सीज़ फायर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी है। हमारी जो दिफा है महफूज हाथों में। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान पे फ़ख्र करते थे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हफ्तावार तातील के बावजूद मोमिनाबाद टाउन की रैली में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत ने साबित किया कि वतन की मोहब्बत और पाक फौज की हिमायत के लिए कौम किसी कुर्बानी से दरीक नहीं करेगी। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पुडीदन रेलवे पुलिस एहलकार की हुबुल वतनी पाक फौज से इज़हार यकजहती। अब्दुल नबी डोमके ने मुसाफिरों में ठंडे पानी की बोतलें और मिठाइयाँ तकसीम की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर जहां हर शख्स अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, वहीं पुडीदन रेलवे पुलिस के एहलकार अब्दुल नबी डोमकी ने भी पाक फौज से इज़हार यकजहती करते हुए रेलवे स्टेशन पर आए मुसाफिरों में मिठाइयाँ, जूस और ठंडे पानी की बोतलें तकसीम करके अपनी खुशी का इजहार किया।